Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all are okay at your homes. I am your teacher Muhammad Shabi Mir, working at PS Mugdamala Haripura Education Zone Langate, Kalastat Haripura. Today my topic is for class 3rd, subject English. The name of lesson is Nana and the Baby Sparrow. Open your English book, page number 10, and keep in front of you. The name of the lesson is Nana and the Baby Sparrow. Listen, dear students. There was great joy in Nana's house. Nana's aunt was getting married. नैना के घर में बहुत बड़ी खुशी थी क्योंकि नैना की मासी की शादी थी. Nana, her father, mother and little brother were all going to Delhi for the wedding. नैना का बाप, नैना की माँ, नैना का छोटा भाई, वो सब दिल्ली जा रहे थे. किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में. वहाँ पर नैना की मासी की शादी थी. Everyone was happy except नैना. हर कोई वहाँ पर खुश था बगैर नैना. दपान नैना हसा ٲس أکِس کورِ ناو. إہنٛدِس گرس منٛز ہسا ٲس بٔڑ خوشی یہِ کہ نैنا سٕنٛز ماسہِ ہسا اوس خانٛدر. اَتھ سلسلس منٛز گوٚوس نैنا سُنٛد مول, نैنا سٕنٛز مٲج تہٕ نैنا سُنٛد لۄکُٹ بوے. تِم سٲری ہسا ٲسۍ درٛامٕتۍ دِلہِ تِکیٛازِ تَتہِ ہسا اوس نैنا سٕنٛز ماسہِ خانٛدر. سٲری ہسا ٲسۍ خۄش بغٲر نैنا. Her mother took her to the market to buy a new dress. नैना की माँ नैना को बाजार ले गई नया ड्रेस खरीदने के लिए. दपान नैना सٕنٛز माجہِ हसा नी नैना पानस सۭتۍ बाजार नो ड्रेस आने खतर. What color would you like? The mother asked. माँ ने उससे पूछा आपको कौन सा कलर पसंद, आपको कौन सा रंग पसंद है. दोपनस ژٕ وَن ژٕ گوٚبرا ژٕ کُس کلر چھی पसंद. I don't want a new dress, mother said नैना. नैना ने उसे बताया माँ मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए. दोपनस मम्मी مےٚ نسا گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ نوٚو ڈرٛٮ۪س. سلوار قمیٖض دِن. دوٚپنَس تیٚلہِ اَنیا سلوار قمیٖض. نैنا shook her head. نैنا نے اپنا سر ہلایا. نैنا نے ووٚننَس نہ. What about that lovely pair of white shoes you saw last week? اس نے اسے بتایا جو پچھلے ہفتے آپ نے وہ سفید جوتا دیکھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. I don't want that either, thank you mother. نैنا نے اس سے کہا شکریہ مما مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. دوپنس ممی شکریہ مےٚ نسا چھُنہٕ سُہ تہِ بکار کینٛہہ. نیناز مدر واز اپسیٹ. اب نैنا کی ماں پریشان ہو گئی. بٹ شی سیڈ نتھنگ. لیکن اس نے اس سے کچھ نہیں کہا. دے وینٹ بیک ہوم اینڈ ہیڈ لنچ. اس کے بعد وہ گھر چلے گئے اور وہاں پر لنچ کیا. آفٹر لنچ مدر کیم اینڈ سیٹ نیئر نینا. اس کے لنچ کرنے کے بعد ماں نینا کے سامنے بیٹھی. واٹ از اٹ چائلڈ شی آسکڈ. وائی ڈیڈ یو سے نو ٹو ایوری تھنگ. بیٹا کیا بات ہے آپ ہر کوئی چیز کو کیوں نکارتی ہو. آپ کیوں کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں چاہیے مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. دپان امہِ پتہٕ ہسا گٔے نینا سٕنٛز مٲج سۄ ہسا گٔے پریشان تہٕ مگر تٔمۍ نسا ووٚن نہٕ أمِس کِہیٖنۍ. تَمہِ پتہٕ ہسا آے یِم دۄنوَے آے واپس گرٕ پنُن. تتہِ ہسا کوٚرُکھ لنچ کرنہٕ پتہٕ ہسا گٔے کٲم. نینا سٕنٛز مٔمی آے تہٕ بیٖٹھ نیناہس نِش. دوٚپنس گوٚبرا ژٕ وَن مےٚ ژٕ کیٛازِ چھکھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس نکار کران. ژٕ کیٛازِ چھکھ ونان مےٚ گژھِ نہٕ یہِ تہِ مےٚ گژھِ نہٕ ہُہ تہِ. آز گوٚو یُتُے صُبحس پرو امہِ برونٛہہ کُن.